आंतरराष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद महालक्ष्मी रेसकोर्स येथे संपन्न झाली। या परिषदेस केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी बौद्ध समाजाला मार्गदर्शन केलंय। गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर हेलिकॉप्टरच्या साह्यानं फुलांचा वर्षाव करण्यात आलाय। विविध जिल्ह्यातून बौद्ध उपासक महालक्ष्मी रेसकोर्स या ठिकाणी आले होते। विविध देशातून बौद्ध उपासकांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली होती। थायलंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, US व जपान या ठिकाणावरून या ठिकाणी हे लोक आले होते। यावेळी समीर वानखेडे, IRS अधिकारी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते सिद्धार्थ कासारे, रविभाऊ गायकवाड व संपूर्ण महाराष्ट्रातील बौद्ध बांधव हजारोंच्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित होते। बाबासाहेब आंबेडकर 16 डिसेंबर 56 येणार होते। त्याचं औचित्य साधून आम्ही 16 डिसेंबर ही तारीख ठरवली होती। तर 6 डिसेंबरला लाखोच्या संख्येने लोक संबंधित आले होते। तरी 16 तारखेला पण एक आगळं महत्व असल्यामुळं 6 डिसेंबर जर आमच्यासाठी प्रेरणादायी शक्ती देणारा असा दिवस आहे, महत्त्वाचा दिवस आहे। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे मोठं आयुष्यभर काम केलेलं आहे त्याची प्रेरणा जगवणार अशा पद्धतीचं ते काम आहे। त्यामुळं आज या ठिकाणी धम्म परिषद ठेवण्यात आलेली होती। जगाला शांततेचा संदेश द्यावा, आम्हाला युद्ध नको, आम्हाला बुद्ध हवा, आम्हाला हिंसक क्रांती नको, आम्हाला शांती हवी, अशा पद्धतीचा संदेश देण्यासाठी आजची परिषद ठेवण्यात आली होती। आणि ही परिषद टोटल नॉन पॉलिटिकल होती। समितीचा मी अध्यक्ष होतो, परंतु विष्णू संघ, बौद्ध उपासक उपासिका मोठ्या संख्येने आजच्या कार्यक्रमाला उपस्थित होते आणि जगात युद्ध थांबावं अशा पद्धतीची अपेक्षा करण्यासाठी आजची ही धम्म परिषद बौद्ध धम्म परिषद ठेवण्यात आली। मला असं वाटतं की माननीय उद्धव ठाकरे हे 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत। धारावीने त्यांना अनेक वेळेला सहकार्य केलेलं आहे। धारावीचा आमदार बऱ्याच वेळेला आलेला आहे आणि दादरच्या बाजूलाच असणारी धारावीची जवळजवळ गोष्टी आहे। त्यामुळं मला असं वाटतं की ज्या ठिकाणी उद्धव ठाकरे राहतात त्याच्या बाजूलाच धारावी आहे, मी राहतो त्याच्या बाजूलाच धारावी आहे आणि त्यामुळं धारावीचा विकास होणं अत्यंत आवश्यक आहे। बिल्डर कोण आहे, काय आहे ते तर सरकार बघेल, परंतु हा नको तो नको अशा पद्धतीचा वाद न करता मला असं वाटतं की धारावी मधल्या लोकांना चांगलं घर मिळालं पाहिजे, पक्क घर मिळालं पाहिजे आणि लवकरात लवकर धारावीचा विकास होणं अत्यंत आवश्यक आहे। एकतर माननीय विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना हा प्रोजेक्ट 16,000 कोटीचा होता, आता तो एवढ्या कोटीवरती जाऊन पोहोचलेला आहे। त्यामुळं माननीय उद्धव ठाकरे यांची जी भूमिका जी आहे ती संशयास्पद आहे। त्यांची भूमिका जी आहे ती भूमिका झोपडपट्टी या ठिकाणी कायमची राहावी, त्याचा विकास होऊ नये अशाच पद्धतीचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की राजकीय विचार न करता अशा कामामध्ये, विकासाच्या कामामध्ये सगळ्यांनी एकत्रित असलं पाहिजे आणि माननीय उद्धव ठाकरे यांना माझी नम्र विनंती आहे की त्यांनी धारावीचा जो प्रकल्प आहे, धारावीचं जे डेव्हलपमेंट आहे ते होण्यासाठी त्यांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे। त्यांचा विषय आले नसेल, आमचा विरोध आहे तो झोपडपट्टीला विरोध आहे। म्हणजे झोपड्या त्या ठिकाणी न राहता तिथे बिल्डिंग वगैरे राहाव्या आणि कुणी बिल्डर असला तरी मला वाटतं की हे अदानी जे आलेले आहेत ते मला वाटतं या ठिकाणी अनेक लोकांनी टेंडर भरलेली होती आणि त्याच्यामध्ये अदानीचं टेंडर हे थोडंसं जास्त फायदेशीर असल्यामुळं किंवा अदानी लवकर काम करू शकतील म्हणून ते त्यांना ते कॉन्ट्रॅक्ट मिळालेलं आहे। त्यामुळं अदानीला विरोध करणं म्हणजे धारावीच्या झोपडपट्टीला विरोध करणं आहे किंवा तो लवकर विकास होऊ नये अशी त्यांची भूमिका दिसते आहे। त्यामुळे त्यांनी आपल्या भूमिकेत बदल करावा अशी त्यांना आमची विनंती आहे। हाँ, तो मतलब जो आज बौद्ध धम्म की जो परिषद आज हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी उसके पीछे एक तो बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसी जगह पर 16 दिसंबर 1956 को बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने का प्रोग्राम रखा था। उसके पहले 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर ये समारोह हुआ था और उसके बाद बाबा साहब ने 16 दिसंबर तारीख तय की थी, लेकिन 6 दिसंबर को ही बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हुआ, उनका देहांत हुआ। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ये धर्मांतर परिषद नहीं कर पाए थे। लेकिन आज हमने उसी तारीख को मतलब 6 दिसंबर को लाखों की संख्या में लोग शहीद पर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब ये 16 तारीख को बाबा साहब का स्मरण करने के लिए, बौद्ध धम्म का विचार पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए
जिस तरह रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसराइल हमास का युद्ध चल रहा है, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, इसी तरह की जो घटनाएं बढ़ती जा रही है, इसीलिए उसको रोकने के लिए हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें बुद्ध चाहिए, हमें हिंसक क्रांति नहीं चाहिए, हमें शांति चाहिए। इसके लिए मतलब आज का ये हमारा सम्मेलन था, तो इसीलिए बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से मुंबई से आए थे और इसीलिए मतलब शांति का संदेश देने के लिए और हमें हम सब लोगों ने शांति का विचार मजबूत करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, आह्वान करने के लिए आज की परिषद की। जहाँ पे आप एक तरफ शांति की बात करें, वहीं पर आज कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो अदानी का नाम अगर रिजेक्ट करते तो कोर्ट में जाएगी। पहले हमको निचोड़ दिया था, फिर जो डेवलपमेंट कर सकता है आगे जा सकता है। इसलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को हमारा अपील है कि जरूर तुम्हें लोकतंत्र में मोर्चा निकालने का अधिकार है, लेकिन जल्दी धारावी का डेवलपमेंट करने के लिए मोर्चा निकालो। अदानी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के लिए मोर्चा निकालना, इसका मतलब धारावी का जल्दी डेवलपमेंट ना हो, ऐसी उनकी मनोकामना दिखाई देती है। इसीलिए अगर धारावी का डेवलपमेंट करना वो चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हो, लोगों को मकान मिलना बहुत बड़ा जरूरी है। और इसीलिए अदानी को मतलब प्रायोरिटी पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिस तरह अपन में बिजली से जाल का जो अपन ने देखा है उसको टाटा को मिला है, उसके बाद चाबुल जी पालन जी को मिला है और दूसरा मतलब वो अलग अलग कंपनियों को मिला है। तो उसी तरह धारावी का जब निविदा मंगाई थी तब उसमें अदानी की निविदा में मजबूत कदम था, इसीलिए उनको मिला है। इसीलिए किसने बोला है इसीलिए उनको मिला, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी ने धारावी के इश्यू पर राजनीति नहीं करने चाहिए। धारावी का डेवलपमेंट होना बहुत बड़ा जरूरी है और उनको हमारा अपील है वो जमीन साथ दीजिए। मतलब एकनाथ शिंदे और तुम्हारा नहीं पकड़ता होगा, लेकिन मेरे साथ कोई आपकी दुश्मनी नहीं है। मैं भी उधर रहता हूँ धारावी बाजू में, आप भी उधर रहते हैं, तो अपने दोनों की जिम्मेदारी है धारावी का एक 4-5 साल के अंदर पूरा डेवलपमेंट हो और लोगों को पक्का मकान मिले, इसके लिए उनकी भूमिका होनी चाहिए। तो अदानी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करो, इसके लिए मोर्चा निकालना, इसका मतलब धारावी का डेवलपमेंट मत करो, ऐसा ही उनकी मनोभावना दिखाई देती है। 1956 आज के दिन हमारे परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सपना देखा था, 2023 में आज जो सपना पूरा हुआ रेस कोर्स में वर्ल्ड बुद्धिस्ट फोरम, जो एक बहुत अच्छा एक सभा हुआ यहाँ पर और काफी नॉस्टैल्जिक भी लगता है। और हमारे जो मंत्री साहब हैं रामदास जी आठवले जी, उनका मनपूर्वक धन्यवाद की उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का सपना पूरा। सर, आपण बौद्ध धर्म देणार? मी बौद्ध आहे। लोकनायक न्यूज करता प्रतिनिधी अभिलाष टावरे, मुंबई। लोकनायक न्यूज